Babon 5 ton. Berapa kilo? Babon doa. Tetap merah. Ngomong jempling tadi mana? Jangan dibuang-buang, Den. Gitu aja orang ini. Oke, wae. Kang ngucep lain teh. Belajar ya. Mas, ajarin Mas, ajarin. Ajarin cari ikan. Baca bosku. Aduh.
Strike lagi. Lagi kawan. Zona merah. Mantap kawan, dapat lagi ikan berbahan. Yes kawan. Seluang. Kenapa nih kawan? Aduh, ada aja ini. Panen.